میرے خالو دبئی رہتے تھے، اس لیے میری ماں نے مجھے خالہ کے گھر رہنے کے لیے بھیج دیا۔ میں خالہ کے گھر رہنے کے لیے چلا گیا۔ خالہ ایک جوان عورت تھی اور بہت خوبصورت تھی۔ وہ خالو کی غیر موجودگی میں میرے سامنے ایسا لباس پہنتی کہ جسے دیکھ کر مجھے شرم آ جاتی اور میں اپنا دھیان نیچے کر لیتا۔ میں انہیں اپنی ماں سمجھتا تھا، لیکن وہ نہ جانے مجھے کیسی نظروں سے دیکھتی تھی۔ ایک رات وہ میرے لیے دودھ کا گلاس لے کر آئی۔ اس وقت انہوں نے دوپٹہ بھی نہیں لیا ہوا تھا۔ میں نے دودھ کا گلاس پکڑ لیا اور پینے لگا، اور وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسے کیوں مسکرا رہی ہیں۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگی، اور دودھ پیو گے؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا تو انہوں نے مجھے پکڑ کر اپنے دونوں میرے خالو کام کے سلسلے میں دبئی چلے گئے۔ ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ گھر میں کوئی دوسرا مرد نہ ہونے کی وجہ سے خالہ نے مجھے اپنے پاس بلا لیا۔ میرے 3 بھائی تھے، اس لیے اماں نے بھی منع نہیں کیا اور کہنے لگی کہ تم اپنی خالہ کے پاس چلے جاؤ، انہیں سہارے کی ضرورت ہے، انہیں پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے۔ میں نے اماں کی بات مان لی اور اپنی خالہ کے گھر رہنے کے لیے آ گیا۔ اس سے پہلے میں خالہ کے گھر بہت کم جایا کرتا تھا، کیونکہ ان کی 2 بیٹیاں تھیں، ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا، اس لیے وہاں میری کسی سے کوئی دوستی نہیں تھی، اور پھر میں لڑکیوں سے بھی اتنی بات نہیں کرتا تھا۔ میری عادت تھی کہ میں لڑکوں کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل محسوس کرتا تھا۔ اپنی اسی عادت کی وجہ سے میری کوئی گرل فرینڈ نہیں تھی۔ میں جب اپنی خالہ کے گھر آیا تو میری کزنوں کے ساتھ کوئی بھی بات نہیں ہوتی تھی، وہ آپس میں ہی لگی رہتی، انہیں دوسروں سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ رشتہ داروں کی شادیوں میں بھی بہت کم جایا کرتی تھی۔ خالہ ہمیشہ یہی کہتی کہ انہیں کہیں پر بھی جانے کا شوق نہیں ہے، یہ سارا وقت گھر پر ہی گزارتی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ہی خوش رہتی ہیں۔ وہ انٹروورٹ قسم کی لڑکیاں تھیں، زیادہ تر تنہائی کو پسند کرتی تھی، لیکن خالہ ان کی ان عادتوں پر پردہ ڈال دیتی اور مجھے بہت زیادہ توجہ دیتی تھی۔ میں اپنے گھر کا اکلوتا چشم و چراغ تھا۔ میری ایک خالہ کی کوئی اولاد نہیں تھی، جبکہ دوسری خالہ کی صرف 2 بیٹیاں تھیں، اور اس کا شوہر بھی کام کے سلسلے میں دبئی رہتا تھا، اس لیے ان کے گھر میں کوئی مرد نہیں تھا، جس وجہ سے خالہ مجھے اپنے گھر لے گئی۔ میں 16 سال کا جوان لڑکا تھا۔ کم عمر میں ہی میں بہت خوبصورت نظر آتا تھا۔ میرا جسم بڑا بڑا تھا، اس لیے لوگ مجھے کم ہی بچہ سمجھتے تھے۔ مجھے بھی اس بات کی خوشی ہوتی تھی کہ لوگ مجھے جوان سمجھتے ہیں۔ خالہ مجھ سے کہنے لگی کہ دیکھ بیٹا، مجھے تجھ پر پورا اعتبار ہے، میں تجھ پر اپنی کچھ ذمہ داریاں ڈالنا چاہتی ہوں، اور یہ کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے۔ میں نے بھی ہاں کر دی۔ مجھے وہاں پر سب کچھ ملنا تھا اور گھر کے کاموں سے بھی جان چھوٹ جانی تھی۔ جب خاندان میں لوگوں کو پتا چلا کہ میں خالہ کے گھر ان کا محافظ ہوں تو خاندان کے لوگ میری اور تعریف کرنے لگے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کام میرے لیے اور مصیبت کھڑی کر سکتا ہے۔ 3 نامحرم عورتوں کے ساتھ ایک چھت کے نیچے رات گزارنا کتنا مشکل ہو سکتا ہے، یہ مجھے بعد میں پتا چلا۔ شروع میں مجھے سب کچھ بہت اچھا لگا۔ خالہ میری بہت آؤ وقت کرتی، لیکن پھر ایسا مجھے کوفت ہونے لگی۔ میں خالہ کے گھر جانے سے کترانے لگا۔ آج بھی رات کے 12 بج رہے تھے۔ خالہ بہانے سے میرے کمرے میں آ جاتے۔ وہ ایسے حلیے میں میرے سامنے آتی کہ مجھے شرم آ جاتی۔ میں ان کا بانجا تھا اور ان کو میرے سامنے ایسے حلیے میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ ایسے حلیے میں تو عورت صرف اپنے خاوند کے سامنے ہی آ سکتی ہے، اسی لیے میں ان کے گھر میں رہنے سے کتراتا تھا۔ وہ نہ مجھ سے پردہ کرتی تھی اور ہر رات نئے کلر کی نائٹی پہنتی تھی۔ 2 بچوں کی ماں ہونے کے باوجود خالہ جوان نظر آتی تھی۔ اصل میں میری خالہ تھی بھی جوان۔ خالو اور خالہ کی عمر میں 20 سال کا فرق تھا۔ خالو 60 سال کے تھے اور خالہ 40 سال کی تھی، لیکن دکھنے میں وہ صرف 30 سال کی لگتی تھی۔ میں خالہ کو ماں ہی سمجھتا تھا، مگر وہ مجھ سے بہت زیادہ بے تکلف ہو جایا کرتی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ میں ان کا بیٹا نہیں تھا اور ان کے لیے نامحرم تھا، لیکن ان کا یوں میرے سامنے عجیب و غریب لباس پہن کر آنا میری سمجھ سے باہر تھا۔ وہ بہانے سے میرے پاس بیٹھ جاتی اور مجھے باتوں میں لگا دیتی۔ مجھے ان کو دیکھ کر بہت شرم آتی۔ کبھی کبھار میں اپنی آنکھیں بند کر لیتا اور کبھی اپنا دھیان نیچے کر لیتا۔ اکثر وہ مجھ سے خالو کی شکایت کرتی کہ وہ انہیں اتنا وقت نہیں دیتے، سال بعد آتے ہیں اور وہ بھی صرف 1 مہینے کے لیے۔ میری بھی کچھ ضروریات ہیں، مجھے بھی زندگی میں بہت کچھ چاہیے ہے، مگر میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ان کی ایسی کون سی ضروریات ہیں جو پوری نہیں ہو رہی۔ پیسے کی ان کے گھر میں کوئی کمی نہیں تھی۔ میں بچہ تھا، اس لیے ان کی بات سمجھ نہیں پا رہا تھا، اس لیے مجھے ان کی باتوں پر غصہ آنے لگا۔ مگر اماں کی خالہ سے بہت بنتی تھی، اور شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ خالہ میری امی کو بہت سارے تحفے بھی دیتی تھی اور استعمال کی بہت ساری چیزیں دے دیا کرتی تھی، اس لیے اماں بھی بہت جلدی مجھے ان کے گھر بھیجنے کے لیے مان گئی تھی۔ خالہ نے مجھے جو کمرہ دے رکھا تھا وہ بالکل ان کے بیڈ روم کے ساتھ تھا۔ رات کو جب بھی 2 بجے کا وقت ہوتا تو ان کے کمرے سے عجیب قسم کی آوازیں آتی۔
जिन्हें सुनकर मुझे बहुत हैरानगी होती और कभी कभार मुझे बेचैनी होती। वो आवाजें इस तरह की होती थी कि मुझे कुछ कुछ होने लगता था। मैं सोच में पड़ जाता था कि खाला आखिर अपने कमरे में कर क्या रही है। सच कहूं तो मुझे उनके घर का माहौल बिल्कुल पसंद नहीं था। बेटियों को भी पता नहीं था कि माँ क्या कर रही है, वो बस अपने आप में मगन रहती थी। हमारे घर में ऐसा माहौल नहीं था। हमारे घर में पर्दे का बहुत ख्याल रखा जाता था, लेकिन यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ खाला मेरे साथ ऐसे ऐसे लिबास पहनती थी कि मैं हैरान हो जाता कि जैसे मैं किसी घर में नहीं रह रहा, बल्कि मैं किसी टीवी ड्रामे में काम कर रहा हूँ। शुरू शुरू में तो मैं बहुत कतराता था, लेकिन फिर मुझे सब कुछ अच्छा लगने लगा, क्योंकि मैं नया नया जवान हो रहा था। मेरे भी जज्बात भड़क जाते थे और खाला को देखकर मेरा दिल डोलने लगता था। जब भी रात होती तो मेरी बेचैनी में इजाफा हो जाता था। न जाने मैं खुद को कैसे काबू में रखता। एक दिन खाला ने मुझे बाहर से कुछ मंगवाने के लिए बेचा और कहा कि सीधा किचन में ले आना। मैं बाहर से वो चीज खरीद कर जब सीधा किचन में गया तो देखा कि खाला ने चादर उतार कर एक तरफ रखी हुई थी। मुझे शर्म आ गई, लेकिन उनके लिए ऐसे था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो मेरे लिए दूध का गिलास लेकर आई और कहने लगी कि ये पी लो, सर्दी बहुत है, इसके बाद तुम्हें सुकून आ जाएगा। मैंने खाला से दूध लेकर पी लिया। मुझे दूध पीता हुआ देखकर वो मुस्कुरा रही थी और मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो मुस्कुरा क्यों रही है। फिर वो अपने कमरे में चली गई और मैं अपने कमरे में जाकर लेट गया। कुछ देर के बाद मुझे नींद आ गई। जैसे ही रात के 12 बजे कि फिर से खाला के कमरे से चीखों की आवाजें आने लगी। ये आवाजें बहुत ही अजीब थीं, जैसे वो आहें भर रही हों। सर्दियों का मौसम था, इसलिए हर तरफ सन्नाटा था और अब वो आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। वो आवाजें सुनकर मैं उठ बैठा। मैं जब से यहाँ आया था तब से ये आवाजें सुन रहा था। कभी कभी मेरा दिल करता कि मैं जाकर दरवाजा खोल कर देखूं, लेकिन फिर मैं सोचने लगता कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। वो मेरी खाला है और मुझे ये हरगिज नहीं देखना चाहिए कि वो अंदर क्या कर रही हैं। मैं शर्म की वजह से उनसे पूछ भी नहीं पाता था कि आखिर रात को वो करती क्या है। लेकिन फिर तंग आकर मैंने बाहर चक्कर लगाना शुरू कर दिया। शायद खाला ने मेरे कदमों की आवाज सुन ली थी, इसलिए आवाजें कम हो गई, मगर रुकी नहीं। आवाजें अब भी हल्की हल्की आ रही थी। अब ऐसा लग रहा था कि जैसा खाला किसी के साथ फोन पर बात कर रही है। मैंने सुनने की कोशिश की, लेकिन मुझे समझ कुछ नहीं आ रहा था। मैंने सोच लिया कि अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा। न जाने खाला क्या हरकतें कर रही है। खालू भी परदेश में जाकर बैठे हुए हैं, उन्हें कोई होश ही नहीं है कि उनके घर में क्या चल रहा है। अभी मैं बाहर ही घूम रहा था कि अचानक खाला के कमरे का दरवाजा खुला। खाला मुझे बाहर टहलता हुआ देखकर चौंक गई और कहने लगी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मैंने कहा कि मुझे प्यास लगी थी, इसलिए मैं पानी पीने के लिए आया था। जिस पर खाला कुछ नॉर्मल हो गई और कहने लगी मुझे भी किचन में कुछ काम था। मैंने सर को झुंपच दी और अपने कमरे में चला गया और अपना दरवाजा बंद कर दिया। खाला ने मेरे दरवाजे की तरफ देखा। खाला को ये था कि मैंने दरवाजा मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है, मगर मैंने दरवाजा थोड़ा सा खोला हुआ था और मुझे किचन में खाला नजर आ रही थी। उन्होंने किचन से न जाने कौन सी चीज पकड़ी और उसे हाथों में छुपाकर अपने कमरे में ले गई। मैं हैरान था कि आखिर खाला अपने हाथ में क्या लेकर गई हैं, और वो भी रात के इस वक्त। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे गुस्सा इस बात का था कि खाला की बेटियां भी खाला के ऊपर तवज्जो नहीं दे रही थी। उन्हें पता ही नहीं था कि उनकी माँ रात भर क्या करती रहती है। वो बस अपने आप में मगन रहती थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे खालू दुबई से वापस आए। मैंने गुस्से से अम्मा से कहा कि मैं वापस आ रहा हूँ। अब खालू वापस आ गए हैं। मेरी बात सुनकर अम्मा कहने लगी तुम्हारे खालू का घर कौन सा गैरों का है, तुम्हारा अपना ही घर है। तुम्हारी खाला वैसे भी तुम्हारा बहुत ख्याल रखती हैं। मैंने कहा वो तो ठीक है, लेकिन अब मेरा घर आने को दिल कर रहा है। मैं काफी दिनों से घर नहीं आया। मेरी बात सुनकर अम्मा ने मुझे बहुत डांटा और कहने लगी कि वहीं पर रहो। मुझे मालूम था कि मुझे अम्मा से बहस करने का कोई फायदा नहीं होना, क्योंकि अम्मा को तो अपना फायदा दिख रहा था, इसलिए खामोशी से वहां रहने लगा। लेकिन अब मैंने एक चीज नोट की थी। जब से खालू घर वापस आए थे तब से खाला के कमरे से चीखों की आवाजें आना बंद हो गई थी और अब वो किचन में भी नहीं आती थी। फिर ऐसा हुआ कि एक हफ्ते बाद ही मेरे खालू वापस चले गए। वो कहने लगे कि मुझे एक हफ्ते की छुट्टी थी, इसलिए मैं वापस आ गया। जब खालू वापस चले गए तो अगली ही रात एक बार फिर खाला के कमरे से आवाजें आना शुरू हो गई और एक बार फिर वो बाहर आई और मेरे कमरे में झांकने लगी, ऐसे जैसे वो मुझ पर नजर रख रही हो कि मैं सो रहा हूं या नहीं। मैंने सोने का नाटक किया, लेकिन आज वो किचन की बजाय सीढ़ियां चढ़कर छत पर जाने लगी। मुझे इस चीज से बड़ी हैरानगी हुई कि रात के इस पहर आखिर खाला छत पर क्यों जा रही हैं। मेरा माथा ठनका। मैंने सोचा कि खालू ने मुझे अपने घर जिम्मेदारी दी हुई है
कि मैं उनके घर का ख्याल रखूं, और मेरे होते हुए उनके घर में न जाने क्या हो रहा है। मैंने तो अभी तक खालू से एक भी बात नहीं की थी, और आज रात के इस पहर खाला न जाने छत पर क्या लेने जा रही हैं। अगर कल को कुछ हो गया तो सारा इल्जाम मेरे सर पर आएगा। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे जाकर देखना चाहिए। मेरे अंदर का मर्द जाग गया और मैं जानना चाहता था कि आखिर मेरी खाला क्या गुल खिला रही है। मैं चुपके चुपके खाला के पीछे जाने लगा, और जब मैं ऊपर जाकर देखा तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा था। मैं गुस्से में खाला के सामने जाकर खड़ा हो गया। मुझे देखकर खाला डर गई और जल्दी से उठ बैठी। मैंने पूछा कि खाला, आप ये क्या कर रही हैं? आपको शर्म नहीं आती कि आप रात के इस वक्त अकेली छत पर हैं? अगर किसी ने आपको देख लिया तो आपके बारे में क्या सोचेगा? जिस पर खाला बहुत शर्मिंदा हुई और फिर मुझसे कहने लगी, बेटा मुझे माफ कर दो, ये सारी मेरी ही गलती है। मैं किसी पीर बाबा के पास गई थी और मैंने उससे जाकर कहा था कि मुझे मेरा शोहर वक्त नहीं देता है, इसलिए मुझे कोई ऐसा अमल बताए जिसे मैं करूं तो मेरा शोहर मेरे करीब आ जाए। इसलिए मैं रात के इस वक्त वो अमल करने के लिए ऊपर आई थी। पहले मैं ये अमल अपने कमरे में करती थी, लेकिन तुम्हें मुझ पर शक हो गया था। तुमने मेरी आवाजें सुन ली थी, इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं छत पर जाकर ये सब कुछ करूंगी ताकि तुम्हें शक ना हो। मैं सिर्फ अपने खामन को हासिल करना चाहती थी। मुझे उनके प्यार की जरूरत है। मैं उनके बगैर नहीं रह पा रही थी। उनकी दूरियों की वजह से मैं भटकने भी लगी थी। शुरू में मेरी नजर तुम पर भी गई थी। मैंने सोचा कि अगर मेरा शोहर मुझे टाइम नहीं दे रहा तो क्यों ना मैं अपना दिल तुम्हारे साथ बहला लूं। लेकिन फिर मुझे ये सब कुछ गलत लगा और मैंने सोचा कि खाला तो माँ की तरह होती है, इसलिए मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैं इस बात पर शर्मिंदा हूँ। फिर मैंने सोच लिया कि मैं कोई गलत रास्ता नहीं अपनाऊंगी, इसीलिए मैं अपने शोहर को पाने के लिए उस पीर बाबा के पास गई। बेटा प्लीज मुझे माफ कर दो। ये सब कुछ जानकर मेरी सांस में सांस आई। मैं न जाने क्या सोच बैठा था कि न जाने खाला अपने कमरे में क्या करती हैं। अगले ही दिन मैंने खालू को कॉल की और उनसे झूठ कहा कि आपके घर में चोरी हो गई है, और उन्होंने आपके घर वालों को डराया धमकाया भी है, जिसे सुनकर खालू परेशान हो गए और अगले ही दिन दुबई से वापस आ गए। लेकिन जब वो वापस आए तो घर में कुछ और ही माजरा था। मैंने उन्हें कहा कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ और उनको सारी हकीकत भी बता दी। खालू समझदार आदमी थे, इसलिए वो समझ गए और उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि वो अपनी बीवी के साथ गलत कर रहे थे। उनकी बीवी अभी भी जवान थी, इसलिए उन्हें अपनी बीवी को वक्त देना चाहिए। खालू ने मेरा शुक्रिया अदा किया और कहने लगे कि तुमने अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे तरीके से निभाया है। इसके बाद मैं अपने घर आ गया और अपनी पढ़ाई में मगन हो गया और खालू खाला के साथ हंसी खुशी रहने लगी।